Oui, toi, mon collègue journaliste. Toi, sans toi, c'est mon collègue journaliste. Le Congo, Djika, il est le les 5. On a muitano, bidumu, on a bien bibichi. Dini, di kesi dini, musukulomba, ba collègue ba député. Ba collègue ba njino lomba, chez nous existe. Tu dis mon province ou tu dis bambu wani, tu dis bon wangana, mushindo kujere province. Province tu dis bon wangana wani. Adibane betu bakulu ulu lubi kaleba président de l'assemblée, vice-président ou di waku lobao. Hadi gouverneur mu kalu waku kabinda, vice-gouverneur waku ngananjika. Tout dire tu fais effectivement tu bane mekele mikenje tout bon wangana ibo waku ben ku galu ko kangana. Kadi mu mutanche mu ningo sate wani. Tout le monde est compliqué nga yetu. Vous me dites tout bien que l'huile. Walu l'huile, ndi musungu wa mwene ditu me l'huile, udoanga te mwene ditu walu mvilu de mouvement ku l'huile, ou territoire l'huile. Tout dire tu fais déjà bon tout ni ba candidat basatu. Candidat isatoi, candidat wa kumpala, mwana tu ngongolo kabila bikali ni mulumba mujandamu. Candidat mwibidi mwana tu Olivier Kitenga Yezu bikali mama Nzebe Thérèse. Candidat Moussatu, moi tu yungu natan bikal ni collègue wani kebidi. Bon suba collègue bani. Collègue yungu natan ni collègue Jean-Claude Lubam. Kadi ninji retrouver bwani nindomba kuli ba collègue. Bataille le coulé quand tu es mon koulou ou dit que distraction to. Mu minute mu chabushu collègue wani Jean-Claude Lubam moi no mu territoire nganajik ni tatu ni mamu bon suba mu territoire nganajik. Kadi musumu la kuchimenge chamoni ditu. Kudi ba musumu hatu tuenze malo yetu amabidie katwa kulibwa lubwa kulu nani kungana jikuto utwa kulibwa lubwa kumene ditu buye mwikali na shini musombe ndi kumene ditu nango me wambi ni mudi ba mini kota ngobe ngana jiko buvis nya kubosile mintu ndi bishelanga bide ya nujambe ndi ndiani uli mwikala candidat vice gouverneur mukota wabe ngana jika henda mwikali manda kumene ditu muminite mubana beto kana jiba bambuani bio bienzeki wani bienzeki tu bene lui le kabato ko ba ko to ambele kabiri wani bikali ni mwaba wa bobo ko hatra bidimanda muma to kumage sato fo bindilo moy ko 2040 bidi ngambi la to mona bana bitu 2040 to bene lui kadi moni to Jean-Claude ngayendo na shukarte gendo manyu ni bafundi territoire nganajik kadi mudi ni manda kadi bana bitu ko nganajika ba fili raison chen ngan bana bitu ko nganajik muso mujimto walu jeni benze ko nganajik la so di basato do mulamat kadi majorité abene nganajik ba mbwani manda ni to abene nganajik urumo kuangata bolu kubangila nukukole kwa mkwabu na satu kumeswa president Bati president wa Sénat wakambe meya kwambe ni même ni musukulu kungana nje malike bivu mwanda mun kali hatu tuyi mu logique bibi ken bwani manda abu vice gouverneur ba anga tukudi muntu ni manda angana nje bolu pine ni udiviser maction be magesa mo gwenzo mu privé na kujibali bintu abi bibi tutekito to ben lui mo insécurité kan ndombo wan non tu bukulu tu hagulo bukulu mutu bamba mu chagwetu tu bena l'huile tu enzo bukolo ba soutenir carte kadiki kale kaka imo kutu kebeli difficulté à la longue bon quand tu es luta tulwa non ben l'huile nuka vanga tu wanu weisho mwana ngudi tu vini manda yenu to carte tu to banya ncha bushu ma territoire ville udi annexé ku territoire mais mu kale munje musukulu moni di tume mwana mu territoire l'huile ndimo ko du ko to mpala ko ngata manda bu gouverneur kiya tutulo moni ba collègue bataille kule ba kole kabe nan ba kulilu ngi nga yabuto ba kole ko bon suba lo mamelu jem bo bu ko bari ba mni chini ba mtu pichi ni longe tuni ba kole ko betu ba mune mu kabinda bari ba tanu bons umu heli ki candidat hada ji mun chini me mu mani ba kole ko banayi hatu to ba bare hanyi ma candidat ngondo kabile muchi ndima ni ba kole ka bonso nga yaba ba mwanno jibi ditu mo be bumbu shimone tu lubamba baba mi peuple wambi mais mu minute mu peuple uri hanyima kabile muchi pas moins même de 52% mutu même comme de 90% pas moins de 51-52% uri hanyima à moins tout candidat wetu kabile muchi pourquoi quand tu es mo soutenir ba collègue beto bo lo tout et chaque population ou a mu chef le wa province Solomon tout mo et chaque candidat ou population monang mais ya bwina vumfumo dit to mwambi wa non peuple no ambila ba député benu candidat ou dit mo kuno hesha bo anwenze le mudimo développement matu machal makesa mais ni hatu tuji retrouver quand tu baisha peuple candidat udi bakebuto tutuke ngishi ba collègue betu banayi bumudi honorable Sidoni udi mugalo musungo de buchewe ngachaka binde mu ngwewu dibadi peuple udi mu woni mwesi achana ni tu charge na bilumbu quand tu ne baluli bilumbu gune guto tu charge bilumbu na shuku assemblée bietu ngayetu quand tu kani bilumbu bitale kabidi gouvernement provincial to tout monde wani province wa tanta igumpal
udumo neno ngayena matoka ndumba leba ngo kuyenza evolution wa province wa Lomami wo bali kuyenza basanga na province wa Bilumbu au moins bikali l'objectif wa Bilumbu bikali ko kwa bashwe province katutulo mwani kubangela nu kulelu tu malabu tu eshe peuple gouverneur udi bakeba urumo kutombulisha wa kutushilanji fondation wa province baba de balonda balba tenteka makunji tumone mushino ni province ya Kumpala katu yana balwili Bilumbu kune kuto shitu linyachi manda kin carrière kani ni tushale kashidi anu moso mbanu mwabe do tubikile ba honorable Kumpala ko to ko honorable bako hanyima mutu di 26 ans katu ko likile bon sto bolo ba buina ba musa mushal ba vous 23 membalu kile nimba bichi mbokule jwa le peuple urutu ne megne no to dimida to bikile ba honorable mais di ba didi ko mbana peuple ni a tout sanctionner vi comportement wetu to bakuti comporter katu benzel peuple mudu mwebito kani ndo mbuku ba kolega chini mulu boku u haindo kolega nai chini mulu boku chano kolega nai ndindo mbo gwani tutaila chichiru Kumpala malwani inyo sacré to abin distraction tudi tutaila ba to bonso to bonso to ben inyo sacré même mulu okule ni mwana inyo sacré ba kolega bonso ko bine kolega uru kai inyo sacré to ba di balwa ba candidat bien bonso ke bi ba inyo sacré RDT uri munyo sacré mwana tu Olivier Kiteng inyo sacré mwana tu Nathan inyo sacré na sibudi mugala mwana MCR qui ou d'autres partis où nous sacré bon tout le monde bien nous sacré ouais mon liste ou moi les tout battre le moi tout là dans les bétois journalistes liste où quoi mon bafundu ko MCR to mbafunda nous nani AAC est-ce que tout les candidats wa AAC ou Senia ken ko kuto donc il y a tout le monde non bantu bataille le goulé ba collègue bétois bataille le goulé tout le besoin digital quand tu ne vas lui là mito yugo ne kuto mito yidi to muri coaching watu tu monsu dochi ma ville tu bumu ni meme musu dochi cha mujito mu kabindeko katu ne badwile wenu lukono katu vama nyana konso kuto shishi tu sangisha masunguri mina dimenza kabani to nzel peuple wa mulo mami mudi mu kalen journaliste honorable Joseph Mbaye kabwa mwati bana betu banganda jika mbakula notabilité ni bachu kuto munafanga imbanga ni walbu beach maloko wako lelo ndio wako bamwina ntanda ni bakuteleja est-ce que bidubi mweneka bwani badihani ma Jean-Baptiste Nkongolo Kabila badi mu perte de vitesse tu es mu perte de vitesse to mugale wani mem perte de vitesse watching nyinde jimalo de ko kwalwa to ni bushali bwamba asiwo bufu bantu kicha we kumanyi bana betu bangena jiba de bakulu mbanga nji député nji politicien we nga yebu kumone benz na smart kungana njika kuri mutu ishiwe mugale journaliste la vez marche we kumone collègue nani confrère we Peter Usumbaye subuno le marche benz kungana njika bana wambila ngi kumone we nga yebu na kuki meme ngamba bwani mu perte de vitesse watching candidat ou tujinenda ngongolo Kabila muchi candidat wa peuple udu mukali ni initiative ani tulongolola ngove solo mami atushina fondation chini ngambi nikala candidat wa banye muntu bukulu kumeli kwa muntu to na chini ngambi da bo ngakumvu chintu chimweli chani mukale journaliste hatu twamene ba même ni mona mu territoire lui mandat 2023 ngetutetu bene lui tout ne espace udini ba député chitemba mwene di tout 3 lui le 6 c'est déjà 9 tout qui ba banga tu titulaire to echebenu lu ba u habu bu vice boalu espace wa songe ujini Kabinda ni Lubao mu 2023 kuka bikulu bari kukala ba député banagi to tuja ni espace ujini ba député babuni na ngutu to tiba ni manda to ka bana kumvu mirmir yani hadi vice gouverneur exemple moi to mo to ka tu bide to perdre to kicha wo manyi mukali journaliste to ka mo ko to perdre to boalu mbanto mbo amemo ko wila entité wanyi chen mo kushala mungu ani ni bya kwa to mukali journaliste wanu kai kuini jibidi difundi ja kwa kula ni minute ya kwani bawe kwa kula kabisa no après 3 mois 4 mois hadi bya kwa kula bido uri kwa kula kwa bya bantu omwe biwo mo ni bitu ba kula bibo uteto ko henda bantu mwa bebo toi celui-là honorable Joseph Kabomba ya mwadi tulibikala na batereje mushini mukala makula anu lelo bali mokukala bwana benza bwana ba départager population neno ba chikuita mon enfant amutubika lamba mona bwase muka chimwenu kurukala na matapuluka kana nokula mujiji modito chino mokula ya bamuna ntanda bari muka chimokulonda kwa kula kwenu ani bari mukala muka chimokulonda tudo motonso bikala tukunyunguluka bwa masungla ni muka chimokwenze kali tukula malaba nchinganyi honorable Joseph to saka jira mukale nga journalist aro ka kutuna shimunzo bwanzambi bantu osokota no bitabana mukanda muri bamba muto c'est normal mais tuliri mouvoir wa majorité malaba suya kwenza mujumu bakulumba kiyani mulu bakulumba kabidi ba collègue bayi shino mulu kubahenda yukubeza sho nguba lombwani bintu yoso tutubienza il faut après vous dire bienza kwikali jitalala katu ntuke ba après dire bienza tushali ni mito yumuso kuto wani mito yika ya ku profiter population to ki objectif tu jenenda ka tutuba lombwani no njimaini mutu ni mvu message amu shino mgwa e shutu lomba chani toyezi chintu chani après kwenze kwa chintu achi
bantu mo so bashal quand même jitala la show ba be ngi kala go bi kala ba kes mais ba bita bi kala ba buñ jibadi ni ko kala mo so ko jitala ka to da balu ko ka binde ko bilumbu e to ko shal ka bidi après ma sungula to shalan ba bilumbu no ka bi ni ko shashi bo to ngale journalist honorable amir ban banganda bukadi hasha nyingi bungani alek afwa ko mona ngande tati tout ali mon mafumba na fu jok na bo wane ya ban banganda na lomban bitut ba mulwil bos batut na no ba bitut na wotoka bi ni manda makadi ko bi dote witut mutu songol ni ba lo mone tu indika sudu muy tut bos na may ne tu dika sudu muy na da dig ni ko di bitulo lond mo ma hat mos ma bula bujem bol ko di ba ko canada bitulo lond ban banganda ba ko cin sans ba ko fiticide ni ba lo mone batut na buina wudo ko na skule mo ko canada mo ko cin sans ko abi kan ude mani kanen ko batut ba no ka ba sobolum woni tutu ngadil mudum tu ibutambu muy kudumuta urmo gutulam kudumuta urmo gutu kwa sokuluil botibako kalas kulo abshaka yem tibakalas kukachunga mat tibakalas kumununda bulong tibakalas kukaninchin dibadia tibakalas muditi yakato tumun bone musoka yikumpal katu mo gutego mu sentiment bu mutu bataka men bone 2023 élection ina ide enze mu 2024 tout kibanga tu gouverneur wal espace tout di ba député bavul espace tout yito tole biak bien bivul bi alo mami ikuy tout kule bia luko kuluila mlenga nikudi dia kato na katu kato mo kwenza wane banga tu gouverneur kudi musobolo mo kade basobolo kudita me mwikala mwana wakungana njika bumude ni manda mane musobolo mukudita kabaga ban beto kwa bachira na njika ba mwana no yi mwanga ti manda mina mwana beno kuluila kabino kuto mi walto binjila 2040 2035 tout mo kwenza to mshida kwa bingai kato lo mwana boss ba kule babikan batudo mnaw batu bade bit so bolom na bibe bikan bad ku luy lam len gwin ga yak bad ku di dia ka tok bad ku mbuj moans bad ku kanang bad ku mput bibe bikan bali nya mkalen laji lay gutambo effectivement to be man ku tab monan bo tabangan bo ni to laji gutambo ya to nono ngulu ko ngor kabila bogal bad ni ngulu ngulu mu dia ndam ur mu gal mu so bolom henda mu ma tabanga ndanjik bogal umulonde atu de kal ni monet wa buina ur mo fulul mu ndana ana bobo bola mais atu de kal ne na shimian de abidie yi de kal utam bu défendre mian de gutu gudita woni yi wo gudita chose wen ngana jigi bitu digele ne wo gudita na shumu manda yi mo ngata woni business tuba nyeng chitu chamanda babi ngana jigi bana masha lo kai chidum shum ni chitu kaba tutu kala bo bibi tu wali chidum shum ni chitu bo raison kai iji china chiro lo mo ne bo sban bangand ba jogir ko wula bo ko bigan ko kawlo ngalen itut mon mafum tatali ba bikan ban bangand bo so tuna kuno tu luhumulum tu nono ngulu ko ngola itu ko jog waneno mafumu ba shal mageham wala katuen biir ko no bilum katuen biir ma polémique ba kal ko kangan o ba kwam mumkin manik kabien bi profiter ban ba lui la kwe bin ba bi profiter ban ba ngand boss tu yi susumuka mandama tu shalane o mum naka mwezi cha mu privé kato ka biir bien dia privé ko no to ka bi wonena cho cha privé ko ka do cha mu batari cha neno ibiba kalasa ibiba ke au centre de santé ba longo do njila wa tek bulala bumuri ka ba total woni bulal bogam tambay malika bu vini ko central ke bone bi yang long long bon malal mo vul ba dok ma ko na shikam tambay mina kumulul ko ako kulul ko kumulom butut wala on ko jila ya ka tuk deja ko ka fangum deja imutu mo province solo ala bi bo mo nek bilengel woni musoka yukomba abalu ngolul ko no go gouvernement central tout na gouvernement provincial to atal ko kulul ko muso kulul ko kwit ka samba woni to ngolul mi andu mo net journaliste. Honorable Joseph Kabemba Mwadi, merci. Allez, il faut que